1979 সালে 19 জানুয়ারি ককবরক ভাষা রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি বানমানি সিনি হাস্তাও सोंलुखा বিশেষ থেকে রাজআমালব सोंलुखाब সিনি ককবরক ভাষানো রাজআমাল সেরকমভাবে যতটুকু সম্মান মানেনি কক্তমানি সম্মান মানলিয়া 1500 শতকে রত্নকিশোর মানিকনি আমল থেকে বাংলা এবং ফার্সি ভাষানো রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি রেখা আপনি পরে দ্বন্দ্ব মানিকনি আমল প্রথম বাংলা কক বাই রাসমালা সিয়ে বাংলা ন অনেক কতর খাইয়া কিন্তু ককবরক ভাষা সিনি রাজানি কক সিনি টিপ্রাসাদ দফা বসঙ্গী কক ককবরক নক সেরকমভাবে সম্মান বা জাগার জাগলিয়া আবাহকে গোबां सावराङै একইভাবে सोंलुखा কংগ্রেস 30 বছর শাসনব ককবরক ভাষা হানাং পিনাংখা স্বীকৃতি মালিয়া 1979 সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাই ককবরক ভাষার স্বীকৃতি রেখা তিনি ককবরক ভাষাতে অনেক ধরনের কি আছে অনেক আগুখা তিনি ইউনিভার্সিটি পিএইচডি খানে সযত্নখা কিন্তু কাইসা যিনি তাবুক মীমাংসাनि लायनाय कुसुं आबं का स्क्रिप्ट ककबरक सिटिनि केबो सानो रोमान स्क्रिप्ट केबो तब कथा खयै देवनागरी स्क्रिप्ट কিন্তু 1979 সালত ককবরক ভাষা যখন স্বীকৃতি মানক অল জানাবো ককবরক ভাষা পয়নানি বাগै অল জায়গা সংস্থাनाय বিধানসভা পাস সংখ্যা বই স্ক্রিপ্টাই পরিজাंनाय सिजांनाय आक किंतु उल्लेख खाजे गया कारण तमने बाकी हिमालय स्कूल से करे पढ़ने व्यवस्था से करे सिनी त्रिपुरा जहाँ किसी स्कूल तो हमारे 99% का बांग्ला मीडियम स्कूल साबे कारण और जरावो सरकार बांग्ला जेहेतु जों फुङाइखे नुबो बाजाराव नुबो हास्पातालाव थांगाखै अफिसाव थांगाखै बांग्ला नचलो से कारणे अबसिनी बाहेर भाषा ताकु गानानि भाषा अबनि बागै बांग्ला स्क्रिप्ट पढ़ाशोना थं हनै आदिनो बांग्ला स्क्रिप्ट चालुखा किन्तु कोनो जायगा बांग्ला स्क्रिप्ट पढ़नायनि नांनाय सिखिनायनि नांनाय किन्तु सिनि विधानसभा बामफ्रन्ट सरकार पास किया जायो তিনি প্রায় 47 বছরখা স্ক্রিপ্ট আবুবো মীমাংসাंगया सिनि परिष्कार बक्तव्य अबनि मीमांसा खानायनि बागै जों तामनाय कलकातानि एकजन भाषा বিজ্ঞানী ভাষা গবেষক বনতুই जों जागाबो बय स्क्रिप्ट नाखा सानाय अबनति कैसे कमिशन गठन खाकिया अ कमिशन सुपारिश खाकिया যতক্ষণ পর্যন্ত মীমাংসাंगया साक जेन्ने दङ अबहाकेनो चलिथों আর ঐক্যমতनि ভিত্তিতে कैसा लायो एक स्क्रिप्ट ओंखाके जानाय आबनि बागै जों एक समय एडिसि प्रशासन दंखो राज्य बामफ्रन्ट सरकार दंखोबो एकै बेबाग बर' रंगाते सिनाय खायनो रंगाते ताम स्क्रिप्टनि मान फाजे आलाप आलोचना खायै कैसे सिद्धांत लायनाय किन्तु एक मतंगाय मालायनिया जाय जरा पाइथेको जों दाबो खाखायो बेबाग आलाप आलोचना बिसिंते ओइ एकटा ঐক্য मतं थं जे स्क्रिप्ट नि बिसिंते ककबरक जों ताइबो काहांते खायमानाते